Hi guys, welcome back to my new videos. Aji bi apni kan osor de kata ekta videos loi kena ahi ase de guys. Apni thaki bi. Aro skip no kone last tak sai di de. Aro na pauri kena na like kuri dibi, subscribe kuri dibi, aro share kuri dibi de. Sabi jaga tu mam bada se koi. Guys, apni kan bi ate ai kena iki sob kuru kuru pare de. posti নিচিনা আছে কোৱা সিন্দুৰ জাগা আছে বগা আছে আৰু আপুনি চাই থাকিবি দেই মই একটা জাগা দেখাই দিব ভাল একটা কি আছে কৈছিলোঁ ছবিটো কৈছোঁ ফ্লাৱাৰ আছে সিন্দুৰ আছে দেখিছে এই গাইছ ভাল জাগা ইমান সুন্দৰ আছে দেই গাইছ জাগামান ভাল jelaga timbi mam phal rakhi dikena ase to ei guys amakan laga life to kiman phal rakhi dishna isor ke bishi thanks dibo lage de guys aro moi apni khan ekta khatta content ekta ani dise de etu ki ase koile to sabi dunia te jaga te manu kushi ba khan ase jaga te manu kandi ase jaga te tuk bimar ba lok pai ase jaga te manu murai di ase jaga te manu harai ase hoile bi guys amala life to apni aro moi la life to kiman phal ase na isor pai mam phal din rakhi disho kwa isor ko bishi thanks dibo lage de tai pratana kore thakibi aro moi apnalok jaga dekhabo chahe mas সুন্দর জায়গা আছে কোৱা লাইফ চাবি তো দিন সময় ভাল আনি দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে থেংকছ দিব দেই গাইছ আৰু একজনকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি দেই গাইছ মই লগাই দিবি ইয়াতে ব্ৰা তো see you next video bye bye